Grüß Gott und herzlich willkommen, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Tony. Di video sebelumnya, mengenai seri-seri artikel, kita sudah mempunyai banyak sekali materi pembahasan. Pertama-tama, yakni mengenai kasus nominatif seperti der, die, das, dan juga mengenai penggunaan bestimmte Artikel dan juga unbestimmte Artikel. Ini semua adalah kasus nominatif. Sedangkan di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sedikit topik atau bersinggungan mengenai objek akusatif dan juga datif. Kapan kita memakai akusatif dan kapan kita memakai datif. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai bagian kedua, mengenai kapan kita memakai akusatif dan kapan kita memakai datif. Jangan lupa sebelumnya lo subscribe ke channel YouTube Tony terlebih dahulu, karena setiap hari Jumat dan Selasa atau Minggu sekali, saya akan menyajikan informasi mengenai belajar bahasa Jerman, kuliah di Jerman, dan juga mengenai budaya Jerman. Dan jangan lupa bahwa di bawah saya sudah menuliskan formulir di mana kalau misalnya kalian berminat untuk mengikuti ujian tertulis Gute Sertifikat baik untuk level A1 sampai B2, kalian bisa silakan isi formulir di bawah, dan kalau ada peminatnya banyak, saya akan buka kelas. Sekarang akusatif dan datif. Selain berfungsi sebagai kedua-duanya untuk membandingkan antara objek langsung dan juga objek tak langsung, keduanya juga bisa digunakan untuk menentukan hal berikut ini. Kemana barang diletakkan dan di mana sebuah barang terletak. Dan untuk itu, kita menggunakan preposisi bantuan mengenai lokasi atau posisi. Ya, dan orang Jerman itu selalu goal-oriented, atau mereka tuh sudah memikir, mereka tuh sudah berada di sana. Contohnya, kalau misalnya kita mau ngomong, saya pergi ke bioskop. Kita kan cuma bisa ngomong udah, ke bioskop. Tapi, orang Jerman ngomongnya, ich gehe ins Kino. Ich gehe in das Kino. In das Kino di sini karena mereka sudah membayangkan bahwa oh, saya tuh nanti akan berada di dalam bioskop tersebut. Jadi bukan cuma di bioskop, entah mau di luar atau di dalam atau di atas atau di bawah. Mereka sudah membayangin kalau ke bioskop itu pasti di dalam bioskop tersebut. Makanya mereka pakai in das Kino. Tapi kalau mereka sudah berada di dalam tempat tersebut, maka berubah menjadi ich bin im Kino. Ich bin im Kino. Dari kata in dem Kino, ingat sekali lagi bahwa kata das itu setelah datif berubah menjadi dem. Dan biar kalian nggak bingung, di video ini saya juga akan menyertakan beberapa adegan di mana saya melakukan beberapa tindakan akusatif atau datif serta preposisi yang bisa digunakan untuk menyatakan suatu posisi. Karena itu, kalian bisa silakan menyaksikan dan jangan lupa untuk dicatat, ya. Ich gehe jetzt vor die Tür. Und nun stehe ich vor der Tür auf. Und um meine Wohnung zu betreten, muss ich zuerst auf die Treppe hinaufgehen. Und nun bin ich auf der Treppe. Jetzt gehe ich ins Bad. Und jetzt bin ich im Bad. In dem Bad. Aber zuerst möchte ich mich auf das Klo setzen. Ah, ich sitze jetzt auf dem Klo. Willkommen zurück in meinem Zimmer. Aber ich möchte mir zuerst meine Jacke an die Tür hängen. Und jetzt hängt meine Jacke an der Tür. Das ist mein Koffer. Diesen Koffer möchte ich hinter die Tür stellen. Und jetzt steht mein Koffer hinter der Tür. Hier ist mein Wäschehänger. Diesen Wäschehänger möchte ich zwischen den Kleiderschrank und das Bett stellen. Und nun steht mein Wäschehänger zwischen dem Kleiderschrank und dem Bett. Ah, ich habe eigentlich noch eine Tasche, aber
Wohin soll ich es legen? Unter den Tisch? Naja, machen wir so. Und nun liegt meine Tasche unter dem Tisch. Jetzt ist hier ein Koffer und ich möchte über den Koffer springen und auf den Boden landen. Aber hier bin ich über dem Koffer. Jetzt bin ich im Esszimmer und hier habe ich ein Papiertuch. Wohin soll ich es stellen? Naja, vielleicht kann ich diesen Papiertuch neben die Wasserkanne stellen. Und jetzt steht der Papiertuch neben der Wasserkanne. Nah, mungkin banyak dari kalian yang sekarang bertanya, apa perbedaannya antara über, auf, an, dan juga unter, mengacu kepada suatu permukaan. Untuk itu, saya akan mempergerakannya untuk kalian bersama dengan pensil ini. Kalau misalnya über, artinya memang dia berada di atas, tapi dia tidak menyentuh suatu permukaan. Sekarang, pensil ini saya letakkan tepat di atas meja. Auf dem Tisch. Auf artinya ada dia menyentuh suatu permukaan secara tegak lurus, pas di atasnya. Dan kalau misalnya pensil ini saya posterkan ke bawah, sehingga dia tidak lagi tegak lurus, melainkan pas sejajar dengan bidang permukaan, maka di sini saya bisa sebut sebagai an. Begitupun seterusnya, sampai akhirnya dia tegak lurus lagi kembali ke bawah, dan ini disebut sebagai unter. Begitupun juga kalau misalnya dia sudah tidak menyentuh permukaan lagi, maka kita sebut lagi sebagai unter. Nah, tadi kan kita sudah belajar yang mana Wechselprepositionen atau kata preposisi yang bisa akusatif, bisa datif, tergantung kemana dan juga di mana sesuatu itu berada. Nah, sekarang ternyata ada preposisi yang selalu pakai akusatif dan juga selalu pakai datif. Dan untuk masing-masing kasus ini, saya hanya akan memperkenalkan dua pada video ini, yakni durch dan untuk akusatif. Pertama-tama, durch artinya adalah melalui, dan adalah melewati atau keliling. Kita langsung aja demonstrasi biar kita tahu. Jetzt bin ich im Flur, aber damit ich in die Küche gehen kann, muss ich durch den Gang laufen. Und jetzt muss ich auch die Ecke laufen. Und jetzt bin ich in der Küche. Nah, sekarang saya sudah berada di dapur dan untuk terakhir kita akan menggunakan dua preposisi yang selalu memakai datif, yakni bei dan juga aus. Bagaimana cara memakainya? Contohnya saat ini. Ich habe Durst, aber ich stehe jetzt bei meinem Kühlschrank. Was soll ich aus dem Kühlschrank nehmen? Vielleicht einen Orangensaft. Also ich nehme jetzt meinen Orangensaft aus dem Kühlschrank. Ich möchte jetzt trinken. Oke semuanya, itu dia tadi pelajaran mengenai Wechselprepositionen, di mana ada beberapa kata preposisi yang kadang bisa memakai akusatif atau datif, dan kita sudah memperkenalkan dua dari preposisi yang selalu memakai akusatif dan selalu memakai datif. Untuk selengkapnya mengenai preposisi ini yang selalu memakai salah satu dari kedua kasus ini akan saya bagikan di video terpisah. Di video berikutnya kita akan belajar mengenai kata ganti orang. Kalau misalnya dia ditaruh di nominatif akan seperti apa? Lalu bagaimana kalau dia bisa menjadi objek? Baik objek akusatif maupun objek datif, ini semua akan saya jelaskan di video berikutnya. Karena itu, kalian jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video tersebut. Akhir kata, aku Tony, undur diri, terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di Jerman. Tschüss!